قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآيات بيان أن السحر من عمل الشياطين، وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام نبي الله ابن نبي الله، ولكن هذا من افتراءات اليهود التي ألقتها إليهم الشياطين. فهذه الآيات تدل على أن السحر كفر وأنه من نواقض الإسلام، وذلك من عدة مواضع. أولا قوله وما كفر سليمان، أي ما عمل السحر، لأن السحر كفر ولا يليق بنبي الله. ثانيا قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وأنه ليس من تعاليم الأنبياء عليهم السلام. ثالثا قوله وما يعلمان من أحد، يعني الملكين، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتكفر، فمن تعلم السحر كفر. رابعا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إنما هذا في حق الكافر، لأن الكافر ليس له نصيب في الآخرة أي الجنة، فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة. خامسا قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى، فهذه مواضع من الآيات كلها تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأن من استبدله قد استبدل الكفر بالإيمان فصار كافرا، وأنه ليس له نصيب من الجنة، وأن من تعلم السحر انتفى عنه الإيمان. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، دل على أن السحر ينافي الإيمان وأنه ناقض من نواقض الإسلام. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآيات. انتهى من دروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka, yang artinya surat Al-Baqarah ayat ke-102 sampai 103, yang artinya dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan di atas kerajaan Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman melakukan kekafiran, akan tetapi setan-setanlah yang mereka kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan kedua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu kufur. Kemudian mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa mencerai-beraikan dengannya antara seseorang dan pasangannya. Dan tidaklah mereka bisa membahayakan dengan hal tersebut kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Dan sungguh mereka mengetahui ya, bahwasanya benar-benar orang yang mempelajari sihir tersebut telah menukar bagian dia di akhirat. Artinya dia tidak memiliki atau telah menukar bagian dia di akhirat. Ya.
artinya sehingga dia tidak memiliki apapun juga nanti di akhirat, sudah tidak memiliki bagian, ya. Dan sungguh buruk, ya, apa yang mereka tukar dengannya, ya, diri mereka sendiri, ya. Kalaulah sekiranya mereka mengetahui. Berkata Syekh Shalih Fauzan, di dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya sihir ini termasuk amalan syaitan, dan bahwasanya hal tersebut tidak layak dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabiullah, anak dari Nabiullah. Akan tetapi ini merupakan iftiraat atau mengada-ngadanya orang dari sikap mengada-ngada orang-orang Yahudi yang syaitan, ya, melemparkan hal tersebut kepada mereka. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir merupakan kekafiran dan bahwasanya sihir termasuk pembatal keislaman. Dan hal tersebut ada di beberapa tempat. Pertama, yaitu firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman." Ya, dan Sulaiman tidaklah kafir, maksudnya ma amilas sihir. Sulaiman tidak mengamalkan sihir, dikarenakan sihir kufur tidak layak dilakukan oleh Nabiullah. Kedua, yaitu firman-Nya, akan tetapi setan-setanlah, ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi setan-setanlah yang kufur, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan sihir kekafiran, dan bahwasanya sihir merupakan pengajaran syaitan, dan bahwasanya, ya, sihir tersebut bukanlah bagian dari pengajaran para nabi alaihi wassalam. Yang ketiga yaitu firman-Nya, wa ma yu'allimani min ahad. Dan tidaklah keduanya, maksudnya kedua malaikat, mengajarkan kepada seorang pun hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sehingga keduanya mengatakan terlebih dahulu, sesungguhnya kami adalah ujian, kami fitnah. Dan janganlah kamu berbuat kufur, maksudnya apa? La tata'alam sihir fatakfur. Janganlah kamu belajar sihir sehingga kamu menjadi kafir. Maka barang siapa yang mempelajari sihir, maka dia telah kafir. Yang keempat, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh, dan benar-benar sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya orang yang mempelajari sihir betul-betul dia telah membeli sihir tersebut, ya, membeli hal tersebut dengan apa yang merupakan bagiannya di akhirat, ya. Jadi perkara yang seperti ini itu berkaitan dengan orang kafir. Ya, dia apa maksudnya apa? Sesuatu yang dikatakan kepadanya tidak memiliki bagian apapun di akhirat itu bagi orang kafir, ya. Dikarenakan orang kafir tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat, itu surga, tidak memiliki bagian surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekafiran yang bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Yang kelima itu firman Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqau. Kalaulah sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, ini menunjukkan bahwasanya sihir ini menafikan keimanan dan ketakwaan. Maka ini tempat-tempat dari ayat-ayat tersebut seluruhnya menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir dan mengajarkannya merupakan kekafiran. Dan barang siapa yang dia membeli sihir, artinya apa? Mempelajari sihir, maka dia telah membeli kekafiran dengan keimanan, sehingga dia menjadi kafir. Dan bahwasanya tidak ada baginya bagian di surga. Dan bahwasanya barang siapa yang mempelajari sihir, ternafikan darinya keimanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqau. Kalau sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya sihir menafikan keimanan, dan bahwasanya sihir adalah pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Dan inilah wajhul istidlal, ini sisi pendalilan Syekh rahimahullah di dalam dengan ayat-ayat tersebut. Ini merupakan pelajaran dari Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah,
نعم، في الحاشية: القول في تأويل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتأويل ذلك يعني تفسير ذلك: وما يعلم أو ما يعلم الملكان أحدا من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه حتى يقولا له إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم فلا تكفر بربك. يعني لا تتعلم، نحن فتنة، إذا تعلمت السحر كفرت. انتهى من تفسير الطبري. وقوله تعالى: وما كفر سليمان، تبرئة من الله لسليمان عليه السلام، ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولما كان السحر كفرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا، فأثبت كفرهم بتعليم السحر. انتهى من تفسير القرطبي. نعم. Dikatakan di dalam hasyiah, ya, pendapat di dalam takwil terhadap firman Allah Ta'ala, takwil yang dimaksud adalah tafsir, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya mengatakan kami hanyalah fitnah, maka janganlah kamu berbuat kufur. Ya, tafsir dari ayat tersebut, ya, artinya apa? Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan kepada seorang pun di antara manusia, ya, yang diturunkan kepada keduanya ilmu, ya, apa, di antara ilmu yang bisa memisahkan antara seorang dari istrinya, sehingga keduanya mengatakan kepadanya, kami hanyalah bala, kami adalah ujian, kami adalah cobaan dan ujian kepada atau untuk Bani Adam, maka janganlah kamu kufur kepada Rabbmu. Selesai penukilan dari tafsir Tabari. Adapun firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, ini dan tidaklah Sulaiman itu kafir, maksudnya ini tabri'ah minallah li Sulaiman. Ini merupakan, ya, pembebasan tuduhan dari Allah terhadap Sulaiman, terhadap Sulaiman. Ya, jadi Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan. Ya. Maka tidak ada di dalam ayat tersebut, ya, terdahulu, ya, ada seseorang yang menisbatkan kepada Sulaiman kekafiran. Maksudnya apa? Tidak pernah ada sih yang mengatakan secara sharih, ya, mengatakan bahwasanya Sulaiman itu kufur. Nggak ada. Ya. Akan tetapi orang Yahudi menisbatkan ilmu sihir tersebut kepada Sulaiman. Nah, dikarenakan sihir ini merupakan kekafiran, maka jadilah penisbatan Yahudi kepada Sulaiman ilmu sihir seperti menisbatkan kekafiran kepada Sulaiman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Maka Allah menetapkan kekafiran mereka, yaitu orang-orang Yahud, ya, dengan sebab mereka mengajarkan sihir. Selesai dinukil dari tafsir Al-Qurtubi. Nah. نعم، بالحاشية نقولات عن العلماء في تكفير الساحر، وأن من تعلمه يكفر ولو لم يعمل به. قال الإمام مالك رحمه الله: إن تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في المغني: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا يعني الحنابلة: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: إن الساحر لا بد أن يكفر
قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها. السيمياء يعني السحر، السيمياء يعني السحر باستحضار الشياطين عبر قراءة الطلاسم. قال: وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته، وفي بغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله، أو لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر، يعني شابه الكفر. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. وقال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي: فساحر يركب المكنس فتسير به في الهواء، أو يدعي أن الكواكب تخاطبه، كافر كمعتقد حله. يعني لو فعله أو اعتقد حله فهو يكفر، لا فرق. قال الخرشي: المشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنين المجلد الثاني: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. الصرف هو صرف الشخصين عن بعضهما، عن الزوجين عن بعضهما، والعطف جلبهما لبعض. فمن فعله أو رضي به كفر، من فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أيضا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية المجلد 10: يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، وله حقيقة. فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين. ويكفر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، كالذي يركب الجماد من مكة وغيرها فيطير به في الهواء، يعني يذهب من مكة ينتقل مسافات بعيدة وهو يركب أشياء كالمكنسة أو أشياء يعني نحو هذه الأشياء الجمادات، وهذا كله من السحر. يعني الشيطان هو الذي ينقله من مكان إلى مكان، وهذا يكثر عند الصوفية، عند غلاة الصوفية، والصوفية أكثرهم سحرة والعياذ بالله. وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: والساحر لا يتم له السحر ولا تخبره الشياطين عن غائب، ولا تساعده على قتل شخص إلا بعدما عبد غير الله، بتقريبه للشياطين ما يحبونه من الذبح لهم ونحو ذلك، حتى إن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به. وهذا من الاستمتاع المذكور في الآية، يعني قوله تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض، فيكون كافرا. وقال العلامة السعدي رحمه الله في القول السديد شرح كتاب التوحيد: السحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. انتهى كلامه. نعم.
Disebutkan di dalam hasyiah ini qaul, ya, pendapat para ulama tentang kufurnya belajar sihir dan mempraktekkan sihir. Di sini disebutkan, berkata Al-Imam Malik rahimahullah dalam Syarul Kabir dan Hasyiah Ad-Dasuqi, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya kekufuran walaupun dia tidak mengamalkannya. Selesai penukilannya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni, ya, jilid atau juz ke-12, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya haram. Kami tidak mengetahui di dalam hal tersebut perbedaan pendapat di antara ahli ilmu. Berkata ashab kami, menjadi kafir tukang sihir dengan mempelajari dan melakukannya. Sama saja dia meyakini haramnya atau mubahnya hal tersebut. Selesai penukilan dari Ibnu Qudamah. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Al-Kabair, ya, sesungguhnya tukang sihir pasti dia melakukan kekafiran. Ya, mau tidak mau dia akan melakukan kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi setan-setanlah yang mereka kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Wa ma li syaitan al-mal'un gordun fi ta'limi insan asir ila yusyrik bihi. Jadi pastilah syaitan yang terlaknat tersebut memiliki tujuan, ya, di dalam mengajarkan sihir kepada manusia. Artinya apa? Tidaklah setan terlaknat ini mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan dia memiliki tujuan supaya, ya, si manusia tersebut menyekutukannya, ya, menyekutukan Allah dengan setan tersebut. Maka kamu melihat banyak makhluk, ya, yang melakukan kesesatan, ya, masuk ke dalam ilmu sihir, dan mereka mengira itu adalah hanya sekadar haram saja. Mereka tidak mengira bahwasanya itu adalah kekafiran. Nah, maka masuk ke dalam mempelajari asimia dan mengamalkannya. Ya, asimia ini termasuk ilmu sihir, ya. Dan itu betul-betul murni sihir, ya. Baik di dalam, ya, mengikat seseorang, ya, dari pasangannya, itu adalah sihir, ya. Atau dari sisi, ya, supaya suami mencintai istrinya, atau sebaliknya supaya dia membenci suaminya, ya. Dan yang semisal dari hal tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang kebanyakan kalimat tersebut isinya syirik dan kesesatan. Dan hukuman had bagi tukang sihir adalah hukuman mati, dikarenakan dia kufur kepada Allah atau mirip dengan kekufuran, ya. Maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya, dan janganlah dia masuk ke dalam perkara yang menyebabkan dia akan rugi dunia dan akhiratnya. Nah, selesai penukilan dari Az-Zahabi. Nah, kemudian berkata Syekh Mar'i Al-Karmi rahimahullah di dalam Mukhtasar Khalil, kata dia, maka tukang sihir, ya, biasanya dia menunggangi miknasah, sapu. Kemudian dia terbang di udara. Atau dia mengklaim bahwasanya al-kawakib, planet-planet atau bintang-bintang berbicara kepadanya. Dia kafir, ya, seperti yang meyakini kehalalannya. Berkata Al-Kharashi, ya, kata beliau, al-masyhur, yang masyhur mempelajari sihir kekafiran walaupun dia tidak mengamalkannya. Selesai penukilan dari Syekh Mar'i Al-Karmi. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Ad-Durar As-Saniyah jilid 2, ya. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal.
Nah, kemudian beliau menyebutkan pembatal yang ketujuh itu sihir. Dan di antara sihir adalah sharaf wal ataf. Jadi sharaf itu ilmu memalingkan seseorang dari pasangannya, sedangkan ataf kita kenal dengan ilmu karet. Ilmu supaya seseorang tertarik kepada pasangannya atau lebih mencintai pasangannya. Nah, kita dikenal dengan istilah ilmu karet. Ya. Nah, maka barang siapa yang melakukannya, Syekh, atau ridho dengannya, maka dia kafir. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun dari ilmu sihir tersebut, sehingga keduanya mengatakan, sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu berbuat kufur. Dan berkata rahimahullah dalam bahasanya jilid ke-10, ya, haram mempelajari sihir dan mengajarkannya dan melakukannya. Haram mempelajari sihir dan mengajarkannya dan melakukannya. Dan sihir ini adalah ikatan-ikatan, jampe-jampe, kalimat-kalimat yang dia berbicara dengannya atau dia menulisnya atau melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir tersebut atau akalnya atau kalbunya tanpa min ghairi mubasyar, artinya apa? Dengan cara yang tidak langsung. Dan sihir ini memiliki hakikat, maka di antara bentuk sihir ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang bisa menyebabkan sakit, ya, ada yang bisa mengambil seseorang dari istrinya, dan di antaranya ada yang bisa mencerai-beraikan seorang dari pasangannya, dan ada yang bisa menyebabkan salah satunya membenci yang lainnya, dan ada yang menyebabkan saling mencintai di antara pasangan, ya. Dan mempelajari dan melakukannya adalah kekafiran, sama saja dia meyakini haramnya atau mubahnya hal tersebut. Demikian juga yang menaiki al-jamad, benda-benda mati dari Makkah dan yang lainnya. Kemudian dia terbang di udara, ya, seperti sapu dan misalnya. Selesai penukilan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, ya, dalam Fatwa dan Rasail jilid pertama, kata beliau, dan tukang sihir tidak akan sempurna baginya ilmu sihir tersebut, dan setan tidak akan mengabarkan kepadanya tentang perkara gaib atau tidak akan membantunya dia untuk membunuh seseorang kecuali setelah dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Baik. Kemudian dengan bertakarub, ya, kepada syaitan atau untuk syaitan sesuatu yang, ya, diinginkan oleh para syaitan tersebut, baik menyembelih untuk mereka dan yang semisal. Ya, sampai sebagian mereka, ya, diberi keleluasaan, ya, untuk melakukan perbuatan fahisyah dengannya, ya. Dan ini termasuk al-istimta', ya, saling menikmati yang disebutkan di dalam ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd. Ya Rabb, sebagian kami menikmati sebagian yang lain. Ya, surat Al-An'am ayat 128. Fayakunu kafiran. Nah, maka dia menjadi kafir dengan hal tersebut. Ya. Berkata Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Al-Qaul Sadid, syarah kitab Tauhid. Ya, kata beliau, sihir, ya, masuk ke dalam kesyirikan dari dua sisi. Dari sisi, ya, tukang sihir ini, ya, meminta bantuan kepada syaitan dan tergantung dengannya. Dan bisa jadi dia bertakarub kepada syaitan, ya, apa yang mereka inginkan supaya syaitan membantunya, ya, dan merealisasikan keinginannya. Dan dari sisi mengklaim ilmu gaib dan mengklaim dia menjadi syarikat bagi Allah di dalam ilmunya, ya, dan meniti jalan yang menghantarkan kepada hal tersebut. Dan sihir ini merupakan cabang kesyirikan dan kekafiran.
Nah, نعم. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آه، في رسالة نواقض الإسلام: أو رضي به. قال الشيخ الفوزان: إذا لم يتعلمه ولم يعمله ولكن رضي به وما أنكره، فهذا يكفر أيضا بمجرد الرضا، لأن من رضي بالكفر فقد كفر، فالمؤمن لا يرضى بالكفر. نعم. berkata Saleh Al-Fauzan hafizahullah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ya, di dalam Nawaqidul Islam, au radiya bihi, atau dia ridho dengan yang ridho dengan sihir. Ya, walaupun dia tidak idlam ya ta'alamhu walam ya'malhu walakin radiya bihi. Jadi ketika dia tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, akan tetapi dia ridho dengan sihir, dia tidak mengingkari sihir, maka dia kafir juga, hanya sekedar ridho. Karena barang siapa yang ridho dengan kekafiran, maka dia kafir. Orang mukmin tidak boleh ridho dengan kafir. نعم، Nah, وهذا يدخل في ذلك من يطلب السحر، الذي يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يسحر له شخصا، فهذا من رضي بالسحر، وإلا لماذا ذهب إليه إن لم يكن راضيا به؟ وسيأتي، أنا عقدت فصلا في الكتاب وذكرت أقوال الشيخ الفوزان فيها، أن حكم طلب السحر حكم طلب السحر أيضا من الكفر الأكبر. نعم. nah, maka termasuk ridho kepada sihir adalah yang minta sihir. Maksudnya apa? Dia datang ke tukang sihir ingin misalkan menyantet seseorang, maka masuk ke dalamnya dia ridho kepada sihir. Karena kalau dia tidak ridho, buat apa dia datang kepada tukang sihir dan minta ya dipraktekkan sihir tersebut untuk nanti ada pasal ya dari Kalam Fauzan tentang kufurnya orang yang datang kepada tukang sihir minta supaya tukang sihir ini mengerjakan proyek yang dia berikan kepada tukang sihir untuk mempraktekkan sihirnya tersebut. Nah, نعم، وهذا للأسف موجود وكثير والعياذ بالله. يذهب الناس إلى هؤلاء السحرة الكفرة ويطلبون منهم السحر ويطلبون منهم أشياء، وللأسف هذا في كثير من بلاد المسلمين يحصل، ولا منكر لذلك للأسف، مع أن الساحر حده القتل، ضربة بالسيف، لكن سبحان الله هؤلاء زاد شرهم. كيف يزيد شر السحرة؟ لماذا اشتد السحر في هذه الأزمنة، في أزمنتنا؟ لأن الناس يذهبون إليهم ويطلبون منهم السحر، فالسحر لا يفعل السحر إلا إذا طلب منه، لا يفعله إلا إذا جاء له هؤلاء الجهال الفجار ويطلبون منهم السحر. هذا سبب، هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني عدم إنكار السحر، وإلا لو أتي بهؤلاء الكافرة، واحد منهم يؤتى به أمام الناس، أمام أعين الناس في الشارع، وتضرب عنقه فينظر الناس إليه كيف يتدهدر رأسه في الأرض، فيتعظ ويخاف بقية السحرة. لكن سبحان الله لما عطل شرع الله وترك هؤلاء الأنجاس يعيثون في الأرض فسادا ازداد شرهم، وخاصة في البلاد الإسلامية، وحتى في إندونيسيا عندكم هذا الأورانغوتان والدوكون وغيرهم، يذهب الناس إليهم ويطلبون منهم الأشياء، ولا منكر لذلك، لا منكر لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. jadi disayangkan ya di sebagian negeri Islam ya banyak praktek sihiran, banyak orang-orang datang kepada tukang sihir dan bertambah keburukan mereka dikarenakan orang-orang datang kepada tukang sihir ya, minta sesuatu kepadanya.
Dan disayangkan tidak ada yang mengingkari. Padahal hukuman bagi tukang sihir dihukum mati. Ya, dihukum mati harusnya. Tapi tatkala tidak ada yang mengingkari, ya, orang-orang membiarkan, maka bertambah ya keburukan mereka. Baik, wallahu musta'an. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يكفر الساحر وإن كان يصلي؟ الجواب: الساحر نعم يكفر، الساحر يكفر وإن كان يصلي، صلاته باطلة، ما دام أنه ساحر فصلاته باطلة حتى يتوب من السحر. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah tukang sihir kafir walaupun dia melaksanakan sholat? Saya menjawab ya, tukang sihir kafir. Tukang sihir kafir walaupun dia sholat. Sholatnya batal. Selama dia menjadi tukang sihir, maka sholatnya batal sampai dia tobat dari sihirnya tersebut. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: إذا عرف عن رجل أنه يقوم بسحر الناس هل يصلى خلفه كإمام؟ فأجاب: لا، ما يصلى خلفه، صلاته غير صحيحة إذا كان ساحرا بالفعل، ما يصلى خلفه. نعم. Sosok Al-Fauzan hafizahullah tanya, apabila ada seorang dikenal bahwasanya dia mempraktekkan sihir terhadap manusia, apakah boleh sholat di belakangnya kalau dia sholat? Ya, kalau dia misalkan sebagai imam. Nah, saya menjawab enggak, jangan sholat di belakangnya. Sholat tidak sah. Kalau memang dia tukang sihir, memang dia melakukan sihir, tidak boleh sholat di belakangnya. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: رجل قد توفاه الله وكان يستعمل كتابا أو كتبا مشبوهة ويقرأ فيها ككتاب شمس المعارف، وهذا من أخطر كتب السحر والعياذ بالله، وكتب التنجيم، وكان يكتب التمائم، ولم يحج حال حياته، هل يجوز أن أحج عنه؟ فأجاب الشيخ: لا، لا تحج عنه، ما دام أنه يتعامل مع هذه الكتب لا تحج عنه. نعم. sesuai Al-Fauzan hafizahullah tanya, ada seorang yang Allah wafatkan dan dia menggunakan kitab-kitab yang masbuh, yang syubhat, dan dia membaca kitab tersebut seperti kitab Syamsul Ma'arif, ya, dan kitab-kitab tanjim, ya, kitab-kitab ilmu nujum, dan dia suka nulis tamaim, buat tamimah, ya, jimat. Nah, kemudian dia belum haji ketika dia masih hidup, apakah boleh aku menghajikan untuknya? Saya mengatakan enggak, jangan kamu menghajikan untuknya selama dia bermuamalah dengan kitab-kitab tersebut, maka jangan kamu menghajikannya. Nah, نعم. في الحاشية يقول الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب المجلد الأول: فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم، وأن يتلفوها أينما كانت، ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله، فالواجب إتلافها أينما كانت. كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شمس المعارف وأشباهها يجب إتلافها. نعم. berkata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah di dalam fatwa Nur al-Darb, maka wajib bagi ahli Islam untuk memerangi kitab-kitab yang mengajarkan sihir dan ilmu perbintangan, ya, ilmu nujum, dan untuk menghancurkan kitab-kitab tersebut dimanapun berada. Dan tidak boleh bagi penuntut ilmu dan yang lainnya, ya, membacanya atau mempelajari yang ada di dalamnya, karena bisa menghantarkan kepada kekafiran kepada Allah. Maka wajib untuk menghancurkannya dimanapun kitab tersebut berada. Maka setiap kitab yang mengajarkan sihir dan tanjim seperti kitab Syamsul Ma'arif dan yang semisalnya wajib dihancurkan. نعم. شمس المعارف هذا كتبه أحد السحرة، لكن العجب من هذا أن هناك بعض كتب السحر التي يتداولها السحرة أنفسهم ويقرون بأنها من
أفضل كتب السحر عندهم قد أُلِّفت من قبل من يسمى اليوم بالإمام وشيخ الإسلام والعلامة والمفسر كهذا الأشعري الهالك الفخر الرازي. هذا له 3 كتب في السحر ومتداولة عند السحرة حتى اليوم، ومُعترف بها من أفضل كتب السحر عندهم، والتنجيم كالسر المكتوم في مخاطبة النجوم وغيرها، والذي ثبت عنه أنه هلك على ذلك لم يتب من السحر والعياذ بالله. فالخطر العظيم في ترويج السحر أيضا لأنه يروج بصورة إسلامية، هذا خطر عظيم. يعني أن يروج كتاب باسم من يسمى العالم الفلاني والإمام الفلاني من رؤوس الأشعرية والقبورية والصوفية، وهو كتاب سحر، سحر صريح لا شبهة. وكذلك كثير من عباد القبور والصوفية في مصر والسودان وفي الشام لهم كتب، هؤلاء الصوفية، وهي كتب سحر، كتب سحر صريحة في السحر، فيها طلاسم سحرية. بل المفتي السابق لمصر علي جمعة يعلم الناس على شاشة التلفاز طلاسم سحرية ويقول لهم هذه أذكار اقرؤوها وجربوها. ولما رجعنا وجدناها في كتب السحر أسماء شياطين، يقول لهم قولوا هلع صقق ما أعرف إيش، أسماء شياطين، يعلمهم أن يستغيثوا بأسماء الشياطين ويقول لهم هذه أذكار أوراد. فمن الأسباب التي جعلت السحر ينتشر هم الصوفية، الصوفية الغلاة. نعم. Baik. Jadi sungguh disayangkan. Jadi banyak kitab-kitab sihir yang ditulis oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, bahkan dianggap ulama, dianggap Syekhul Islam atau dianggap sebagai ulama. Yang diantaranya Fakhr Razi, seorang Asy'ari dan yang lainnya. Dan diantara yang banyak andil menyebarkan ilmu sihir adalah orang-orang sufi, kuburi. Nah, diantaranya Mufti Mesir yang dulu Ali Jum'ah ini pernah mengajarkan zikir-zikir ya yang dimana ternyata mengandung unsur istighosah terhadap nama-nama syaitan. Nah, ini sungguh disayangkan seperti itu. Ya, jadi kitab-kitab tersebut dinisbatkan kepada Islam karena ditulis oleh yang dianggap ulama. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح فوزان حفظه الله: أنا أسكن في بلد عربي وبالقرب مني مسجد إمامه ساحر مشعوذ، فهل أصلي في هذا المسجد مع العلم أن هذا المسجد الأقرب لبيتي؟ فأجاب: ما تصلي وراء الساحر المشعوذ والكاهن، لأن هذا فاسد العقيدة ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. يشترط في الإمام أن يكون موحدا وأن يكون على التوحيد والعقيدة الصحيحة. أما إذا كانت عقيدته فاسدة يستعمل السحر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، فهذا لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل، فلا تصلي خلفه. التمس إماما على التوحيد على العقيدة الصحيحة. نعم. Sasal Al-Fauzan hafizahullah tanya. Aku tinggal di negeri Arab. Masjid yang dekat denganku imamnya tukang sihir, penyihir, tukang sulap. Ya. Apakah aku sholat di masjid tersebut? Padahal tahu ya, di masjid tersebut ma'al ilmi anna hadzal masjid aqrab li baiti. Jadi dari sisi telah diketahui bahwasanya masjid tersebut memang masjid yang paling dekat ke rumahku. Saya menjawab, janganlah kamu sholat di belakang tukang sihir, tukang sulap dukun.
dikarenakan dia rusak akidahnya, tidak sah sholatnya, dan tidak sah sholat yang di belakangnya. Disyaratkan ya, bagi seorang imam maka dia seorang muwahhid, hendaknya dia di atas tauhid dan akidah yang sahihah. Adapun apabila akidahnya rusak, dia menggunakan sihir, berdoa kepada selain Allah, beristighosah dengan selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka sholatnya tidak sah, dan tidak sah sholat di belakangnya sampai dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sholat di belakangnya, cari imam yang berada di atas tauhid dan akidah yang sahih. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: من سحر شخصا ليأخذ أمواله فهل يعد كافرا بهذا العمل؟ فأجاب: نعم، إذا عمل السحر فهو كافر. هذه ردة تعتبر ردة. إذا سحر وهو مسلم ارتد عن الإسلام. قال تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang menyihir seseorang untuk mengambil hartanya, apakah dia tergolong kafir dengan amal dengan praktek sihir tersebut? Saya menjawab, ya. Kalau dia mempraktekkan sihir, maka dia kafir. Ini bentuk riddah. Nah, ini dianggap sebagai bentuk riddah, murtad dari Islam. Apabila dia mempraktekkan sihir dalam keadaan dia muslim, maka dia murtad dari Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami adalah cobaan, janganlah kamu berbuat kufur. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: هل الساحر يكفر بجميع أنواعه الصغيرة والكبيرة، يعني الكفر الأصغر والكفر الأكبر؟ فأجاب: أي نعم، الساحر يكفر. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لأن اليهود اتهموا سليمان بأنه يسحر. نبي الله اتهموه بأنه يسحر، قبحهم الله. الله برأ نبيه، قال: وما كفر سليمان، يعني ما سحره، عبر عن السحر بالكفر. نعم. Setelah Fauzan hafizahullah ditanya, apakah tukang sihir kufur dengan seluruh jenis-jenisnya, itu baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kufur asghar maupun kufur akbar? Saya menjawab, ya, tukang sihir itu kafir. Allah Jalla wa ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di atas kerajaan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kufur. Dikarenakan Yahudi menuduh Sulaiman bahwasanya dia melakukan sihir. Ya. Nabi Allah mereka tuduh bahwasanya Nabi Sulaiman melakukan sihir. Qabbahahumullah. Kemudian Allah membebaskan nabinya dari tuduhan tersebut. Allah berfirman, dan tidaklah Sulaiman berbuat kekafiran. Artinya masahar. Nabi Sulaiman tidak mempraktikkan sihir. Ya. Maka Allah Ta'ala mengibarahkan sihir dengan kekafiran. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل يمكن أن يقع السحر من الساحر بدون وقوعه في الشرك؟ فأجاب: ما يحصل السحر إلا بالكفر. السحر تعلمه وتعليمه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. دل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر والعياذ بالله، لأن الساحر ما يصل إلى سحره إلا بالشرك والاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah mungkin sihir tersebut terjadi dari tukang sihir tanpa terjatuh kepada perbuatan syirik? Saya menjawab, tidak akan dihasilkan sihir kecuali dengan kekafiran. Sihir mempelajari dan mengajarkannya kekafiran. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seseorang dari ilmu sihir tersebut sehingga keduanya mengatakan kami hanyalah ujian dan cobaan, maka janganlah kamu kufur. Innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah ujian, kami hanyalah cobaan, maka janganlah kamu berbuat kufur. Maksudnya apa? Janganlah kamu belajar sihir. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir dan mengajarkannya kekafiran, waliyadzubillah. Dikarenakan tukang sihir tidak sampai kepada sihirnya kecuali dengan berbuat syirik
dan beristi'anah dengan setan-setan dan beristi'anah dengan jin. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن تتزوج من ساحر أو يتزوج المسلم من ساحرة؟ فأجاب: نسأل الله العافية، لا يتزوج من ساحرة ولا تتزوج هي المسلمة من ساحر، بل السحرة يقاطعون ويبتعد عنهم. نعم. Sesaat Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah boleh seorang muslim atau muslimah menikah dengan tukang sihir atau seorang muslim menikah dengan tukang sihir perempuan? Saya menjawab, kita memohon kepada Allah keselamatan atau afiah. Janganlah seorang menikahi penyihir perempuan dan janganlah seorang muslimah menikah dengan tukang sihir laki-laki. Nah, seharusnya tukang sihir ini diboykot, ya, dijauhkan. Ya. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ فأجاب الشيخ: نسأل الله العافية، هذا حديث من الشيطان، ما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تعلم السحر، تعلم السحر كفر وتعليمه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهو من تعليم الشياطين. نعم. sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah warid, ya, dari hadis dari Rasulullah SAW, ya, apakah ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan belajarlah sihir dan janganlah mengamalkannya? Nah, saya menjawab, kita mohon kepada keselamatan. Ini hadis dari syaitan, bukan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh mempelajari sihir. Mempelajari sihir kekafiran dan mengajarkannya kekafiran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang pun sampai keduanya mengatakan kami adalah ujian, sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu kufur. Maksudnya janganlah kamu belajar sihir. Wattabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tapi setan-setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka sihir ini termasuk pengajaran syaitan, pengajaran syayatin. نعم، هذا الصحيح. هذا الحديث ليس بحديث أصلا، وليس موجودا في كتب الحديث والمسانيد المعروفة، ولكن الصوفية هؤلاء الغلاة يوردونه في كتبهم، وهو لا أصل له، لا أصل له. سئلت اللجنة الدائمة، الأعضاء عبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن باز: ما المقصود بقوله تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ لأن بعض الناس يقول إنه حديث ضعيف. فأجابوا: يحرم تعلم السحر سواء بالعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما ذكرت من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم. انتهى كلامهم. نعم. Al-Lajnah Daimah ditanya, ya, anggotanya ketika itu Abdullah bin Qu'ud, Abdullah bin Qudayan, Abdul Razak Al-Afifi, pemimpinnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkataan pelajarilah sihir dan janganlah kamu amalkan? Karena sebagian manusia mengatakan itu hadis dhaif.
Kemudian lajnah menjawab, haram mempelajari sihir, baik untuk diamalkan atau supaya untuk supaya untuk menghindarinya, ya, menghindari sihir, ya, supaya selamat dari sihir, ya. Dan Allah menaskan di dalam kitab yang mulia bahwasanya mempelajari sihir kufur. Allah Ta'ala berfirman, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang turun kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Dan keduanya tidaklah mengajarkan dari seseorang sampai keduanya mengatakan kami hanyalah fitnah, maka janganlah kamu kufur. Dan Nabi SAW telah menas, ya, bahwasanya sihir salah satu dosa besar dan beliau memerintahkan untuk menjauhinya. Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya sihir. Dan dalam kitab Sunan yang ada pada Imam Sunan An-Nasa'i, ya, barang siapa yang mengikat ikatan dan meniup di dalamnya, maka dia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Adapun yang disebutkan dari perkataan ta'lamu sihra wa la ta'malu bihi, belajarlah sihir dan janganlah kamu mengajarkannya, itu bukan hadis, ya. Bukan hadis sahih dhaif. Dari apa yang kami ketahui, artinya apa? Betul-betul tidak ada asalnya. Tidak ada di dalam kitab sunnah ataupun musnad, ya, hadis tersebut. Itu betul-betul hadis yang sama sekali tidak ada dasarnya. Hadis tersebut hanya didapati di kitab-kitab para sufi, ya. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, ya, hadis tersebut. Nah, نعم. وهنا سؤال يرد كثيرا من الناس: كيف نفرق بين الراقي الشرعي والساحر؟ لأن الأمور اليوم اختلطت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أمور وعلامات يعلم منها أن هذا الشخص ساحر دجال وليس من الرقاة الشرعيين. من هذه الأمور الظاهرة أنه يقرأ بكلام غير مفهوم، يقرأ ويتمتم بكلام غير مفهوم، ليس من القرآن وليس من السنة وليس بأدعية شرعية، كلام غير مفهوم. فهذا يدل على أن هذا ساحر وليس من الرقاة الشرعيين. وأيضا من الأمور التي تدل على ذلك أنه يسأل أسئلة كسؤالهم عن اسم أم الشخص، اسم والدته، فإذا سأل عن اسم الأم هذا ساحر، ليس راقيا شرعيا. نعم. ومنها أنهم إذا رقوا شخصا يكلمون الجني الذي فيه، يتكلم معه ويقول له ما اسمك ومن أين جئت ودلني على مكان السحر، ويخاطبه ويقول له اخرج. هذه كلها تدل على أنه ليس من الرقاة الشرعيين. نعم. وهناك أمور أخرى، لكن هذه هي أظهرها وأشهرها. نعم. baik, jadi ada mungkin pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara ruqyah syar'i dengan yang terkontaminasi dengan sihir? Ya, maka di antara cirinya adalah tadi membaca bacaan-bacaan yang nggak jelas, yang tidak dipahami. Kemudian di antaranya si tukang sihir tersebut bertanya tentang nama ibu si pasiennya, ya, atau di antaranya berdialog dengan jin tersebut, ya, berdialog dengan jin tersebut.
ya, menanyakan misalkan tempat bukul dan yang semisalnya misalkan itu diantara ciri-ciri, ya ciri-ciri itu bukan ruqyah syariah. Nah. نعم، ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.